إن الحمد لله حمدا كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، حمدا عدد خلقه وزينة عرشه، نستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. وبعد عباد الله، رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس مع صحابته يحدثهم ويقول لهم صلوات ربي عليه: يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها أو على قصعتها. فقال قائل: أمن قلتنا نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: لا، بلى، بل أنتم كثير، بل أنتم كثير يومئذ ولكنكم كغثاء السيل. والله سبحانه وتعالى لينزعن من قلوب عدوكم المهابة فيكم، وليقذفن في قلوبكم الوهن. فقال: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت أو الخوف من الموت. وإذا أردنا أن نعبر عن الوضع الذي نعيشه اليوم، فالخلاصة في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيفما كان التعبير يمكن أن يوجز في كلمة: أصبحنا في ضعف وهوان وذل، كما خبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. أصبحنا كثير ولكن كغثاء السيل. هل كانت الانطلاقة للأمة الإسلامية على هذا الشكل؟ هل كانت الأمة الإسلامية دائما تعيش في هذا الضعف، في هذا الهوان؟ لا إخوة الإيمان، الأمم لا تصل إلى هذه المرتبة إلا إذا ابتعدت عن منهج الله عز وجل. والله أكرمنا في كتابه العزيز بقصص قرآني حتى نتفكر وحتى نأخذ العبر. واقصص القصص لعلهم يتفكرون. الله سبحانه وتعالى جعل لنا دروس في القرآن. كل من ابتعد عن منهج الله عز وجل كان أمره ما نعيشه اليوم من ضعف وهوان. ولا نقول حاشا لله أن الأمر انتهى، من قال هلك القوم فهو أهلكهم، لا، خير موجود في الأمة الإسلامية إن شاء الله. لكن لابد أن نغير الأمر. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. أنحن من المكذبين؟ حاشا لله أن يكون أحد منا مكذبا، ولكن إذا كان التكاسل وإذا كان الابتعاد عن أوامر الله وإذ كان الابتعاد عن أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم فعطلنا أحكام الله، فما الفرق بيننا وبين المكذب؟ النتيجة واحدة: ضعف وتخلف وهوان. كانت 7 يعيشون في عز، ابتعاد عن منهج الله، أصبحوا يعيشون في ذل. والأحداث كفرعون، كفر بمنهج الله، أصبح من الغابرين. هذه سنة، ما دام الإنسان الأمة ملتزمة بمنهج الله وأمر الله سبحانه وتعالى إلا وكتب لها النصر. ما دامت الأمة تنصر دين الله سبحانه وتعالى إلا والنصر من نصيبها. وإنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم تقوم الأشهاد. ولكن هناك النصر فيه كلمة في الآية: والذين آمنوا، والذين آمنوا. إذا كنت تريد النصر أو كانت الأمة الإسلامية تريد النصر غدا، فلا بد أن تكون ناصرة لله ولدين الله سبحانه وتعالى.
إن ينصركم الله فلا غالب لكم لا خوف ولكن الله سبحانه وتعالى لننصرن من يعني الله سبحانه وتعالى لن ينصر إلا من ينصره. هذه قاعدة في كتاب الله سبحانه وتعالى. Chers frères et sœurs, Allah subhanahu wa ta'ala, le prophète sallallahu alayhi wa sallam un jour était assis avec ses compagnons et il leur dit: je crains qu'un jour les nations se mettront autour de vous, pas pour vous protéger bien évidemment, comme se mettent les gens autour d'un plat. Et un compagnon dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam: pourquoi? Parce que nous ne serions pas si nombreux. Il dit: si, vous seriez tellement nombreux, comme l'écume du torrent. Sauf que Allah subhanahu wa ta'ala va enlever des poitrines de votre ennemi cette crainte qu'il a de vous aujourd'hui. Il va installer, il va mettre dans vos cœurs ce qu'on appelle l'wahan. Un compagnon dit: ya Rasulallah, mais c'est quoi le wahan? Il lui a dit: l'amour de ce bas monde et la crainte de la mort. Si aujourd'hui on doit analyser notre situation aujourd'hui, nous y sommes, wa sadaqa Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Tout le monde aujourd'hui se met autour de cette communauté et tout le monde a envie de la dévorer, pas parce qu'elle n'est pas nombreuse. Elle est grande, 1,5 milliard. 6 ennemis au maximum, combien peuvent être? Mais c'est pas pour autant qu'on pèse quelque chose. N'importe qui aujourd'hui a envie de prendre quelque chose de cette nation, il peut le faire. Il fait d'elle ce qu'il veut. Est-ce que ça a été toujours le cas? Non, ça n'a pas été toujours le cas. S'il y a un changement, c'est le changement, il n'est pas tout simplement venu de façon arbitraire. Non, parce que la communauté elle-même s'est défaite d'une chose très importante, à savoir ce que Allah subhanahu wa ta'ala lui a instauré comme religion. Parce que cette communauté a oublié l'essentiel. Dinullah, la religion d'Allah, la tradition de son prophète. Et chaque fois qu'il y a une communauté qui s'écarte du chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala, il vit cette désolation que nous sommes en train de vivre. Et nous avons dans l'exemple du Saint-Coran la communauté de Saba. Nous avons d'autres exemples. Pharaon, il a refusé d'intégrer ou de venir vers Moïse, avec Moïse, pour suivre la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, il a péri. Qarun, il y a tellement de gens et tellement d'exemples. Et c'est pour ça Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit: méditez le Coran. Il dit à son prophète, il cite les récits, afin peut-être qu'il réfléchisse. Il nous dit: marchez sur terre, errez sur terre. Il y a eu tant d'événements bien avant vous. Et regardez ce qui est devenu de ceux qui ont mécru et ceux qui ont traité les prophètes de menteurs. Est-ce que c'est notre cas? Nous traitons nos prophètes de menteurs, hasha lillah. Mais par contre, le fait de ne pas travailler avec les outils qui sont dans le Saint-Coran, ne pas respecter les recommandations divines, s'éloigner de la tradition prophétique, c'est une façon tout simplement de faire en sorte que ces jugements, ces recommandations sont en panne. C'est quelque part une façon de nous de dire: on ne veut pas les utiliser, mais alors, si on ne les utilise pas, quelle est la différence entre nous et celui qui ne veut pas et qui traite nos messagers et les prophètes de menteurs? Le résultat est identique puisqu'on va s'éloigner. Et chaque fois qu'une communauté s'éloigne, forcément, il tombe dans les bassesses de l'histoire. Les bassesses de l'histoire, التاريخ. لنا عداء مع تاريخنا. لنا عداء مع التاريخ. المسلم لا يعرف تاريخه. لو عرف المسلم تاريخه وكتاب الله سبحانه وتعالى ربما ما كنا وصلنا إلى ما وصلنا إليه اليوم. بطبيعة الحال الناس كتقول هذا الشيء بدا من قديم، لكن ولا بد واحد الوقت خص ولا بد كومون دي نحركوا العجلة حتى تبدل الأمور. ما نبقاوش نقولوا الناس قبل منا داروا، لا ليس الفتى من يقول كان أبي، ولكن الفتى من يقول ها أنا دابا شنو غادي نديروا. هل مستحيل الرجوع إلى النصر؟ لا، حاشا لله أن يكون هذا مستحيل. أن الله سبحانه وتعالى أكد لنا في الكتاب أن النصر ممكن. علينا أن نتأمل في كتاب الله. وما دمنا نتكلم عن التاريخ في مثل هذا اليوم السعيد، ليلة 17 من رمضان، ألكم معرفة بما حدث في هذا اليوم؟
في مثل هذا اليوم كانت جماعة من الناس تتوجه للقاء عدو ليوم سيبقى خالدا ما دام مذكورا في كتاب الله سبحانه وتعالى، سمي بيوم الفرقان. جماعة من المؤمنين لم تكن لهم عدة ولا عتاد، توجهوا للقاء العدو لإيقاف الظلم وحتى تعلو كلمة الله وكلمة الحق في غزوة من أول غزوات قام بها المسلمون كانت سببا لنشوء الدولة الإسلامية، ألا وهي غزوة بدر. غدا اليوم 17 من رمضان. والاخ اللي التليفون ديالو كيصوني سا بيان الله يجازيكم بخير باش يطفيه، ماشي حتى شي مشكل. ولو نكونوا كنصليو الانسان كيسهى سبحان الذي لا يسهى، فنطفيوه. واخا حنا كنكونوا كنسجدوا او نركعوا، من الاحسن نسجدوا باش ما نخلقوش بالبلال للناس. فالانسان لا يعرف هذا التاريخ، وان عرفنا تاريخنا وعرفنا كتابنا لتاكدنا على ان النصر ممكن، وإن كنا نعيش اليوم في هزيمة لأننا ابتعدنا من نقطة الانطلاقة وابتعدنا من شرع الله وابتعدنا من أمر الله سبحانه وتعالى، والنصر ممكن إن شاء الله بحول الله. لماذا سنتكلم بعض الشيء عن بدر؟ لأن فيها دروس كثيرة، ودروس بدر تؤكد على أن النصر ممكن إذا كان الإنسان سلاحه إيمان قوي بالله سبحانه وتعالى، وكان ملتزما بهذا الشرع، شرع الله، وكان ملتزما بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والدروس كثيرة، لكن نتوقف عند أمرين: كيف كان ممكن هذا النصر؟ يعني واش حنا في هذه الحالة دابا نقدروا ننتصروا؟ من طبيعة الحال يمكن لنا أن ننتصر اليوم. هل نريد الدخول إلى الحرب؟ لا، الحرب ما بقاتش اليوم بالسلاح. حرب أصبحت أفكار وإيديولوجيات. أفكار الحرب اليوم التي هي بيد المؤمن هي حرب أخلاق وسلوك ومعاملات. يعني لا إمكانية لتغيير هذا الأمر، لكن العالم يحتاج إلى قيم ولنا قيم، وهذه القيم في كتاب الله، فلا بد من تشغيل كتاب الله ولا بد من العمل به حتى تكون هذه القيم ظاهرة بارزة. إخوة الإيمان، 300 الناس أو 320 ديال الناس حتى 323 ديال الناس على حسب الروايات خرجوا وهم لا يعلمون على أن الله سبحانه وتعالى أراد هذا الأمر، ليأخذوا حقهم مما سلب منهم من قريش، إلا أن الله سبحانه وتعالى أراد شيئا آخر، ولكن لا معرفة لهم بالأمر. هذا الأمر هذا ما عرفوش، لم يأتي الوحي إلا بعد غزوة بدر. والله سبحانه وتعالى يتكلم عن إذا أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب الأسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا. لماذا؟ الله سبحانه وتعالى أراد للحق أن يكون سائدا. جماعة ليس لها سلاح، خرجت باش تجيب حقها، ولكن قبل أن تتحرك إلى هذه الغزوة استشار رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الصحابة. هؤلاء الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكلمون ويتكلم قائد الأنصار سعد رضي الله عنه وأرضاه، يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم: آمنا بك وصدقناك وأعطيناك عهودنا فامض بنا إلى ما أمرت، والله الذي بعثك بالحق لئن خضت البحر لنخوضنه معك. والحديث طويل لكن ينتهي بكلام عظيم: لعل الله يريك منا ما تقر به عينك فامشي بنا على بركة الله، فسر بنا على بركة الله. خارجين باغيين الفلوس، صدق الأمر مغير الحرب، ورغم ذلك لم يتخلوا عن الإيمان ولم يتخلوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لهم مدة قصيرة في الإسلام، مدة قصيرة في الإسلام، ويريدون رفع راية الحق ولا يتخلون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. بالله عليكم لو كان معنا اليوم رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل لنا القوة أن نقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم: سر بنا إلى ما أمرت، أمضي بنا إلى ما أمرت؟
لعل الله يريك منا ما تقر به عينك. هل كلنا اليوم مستعد أن يكون في هذه الحالة؟ تصديق بمنهج الله سبحانه وتعالى، وحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، واحترام للعهد عهد الإيمان. لم تكن لهم أسلحة، كانوا 3 أشخاص دابة واحدة، كان كيتناوبوا على الدابة، 3 الناس كانوا كيتناوبوا على الدابة، لم يكن لهم سلاح، لم يكونوا لهم معرفة بأن هناك ملائكة ستكون معه، ولكن صدقوا الله وصدقوا الرسول صلى الله عليه وسلم. من طبيعة الحال عندما جاءوا إلى المعركة، إلى ساحة المعركة، كان نصر الله لهم. لماذا؟ لأنهم نصروا الله سبحانه وتعالى وما غيروا شيئا من وعودهم. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. إذا كنا نريد أن ننتصر يوما من الأيام فلا بد أن نبدأ اليوم بتشغيل كتاب الله سبحانه وتعالى والإيمان، صدق الإيمان بالله عز وجل. لا نصر إلا للمؤمنين، لا نصر إلا بالإيمان. والله سنبقى غثاء كغثاء السيل ما دمنا في كلام ونلوم البعض ونقول كنا وكنا وكنا وكنا. النصر ممكن لأن هذا آخر دين جعله الله سبحانه وتعالى لهذه البشرية، لا دين بعده، وسيبقى هذا الدين إلى أن تقوم الساعة، وسينصر الله سبحانه وتعالى جنده الذي آمن به حق الإيمان. نكون نحن من هؤلاء الجند أو نكون من الخونة؟ La victoire est toujours possible, mais on ne parle pas quand on parle de victoire que forcément il faut porter des armes. Aujourd'hui, les guerres se jouent sur autre chose. Le monde a besoin de valeurs. Aujourd'hui, les gens se font la guerre par les valeurs ou le manque de valeurs. Et nous avons dans le Saint-Coran tellement de valeurs d'amour et de paix, et de fraternité, et de compassion, de tolérance, d'amitié, tellement de valeurs qu'on peut donner à cette humanité. Mais pour lui donner ces valeurs, pour lui permettre de vivre dans la paix, il faut qu'on revienne, nous, vers notre Coran, parce que c'est cette constitution qui contient ces valeurs, mes chers frères et sœurs. Et sans utilisation de cette constitution, mes chers frères et sœurs, il n'y aura pas de victoire. On restera comme ça, toujours des brebis qui sont en train de se faire traire par n'importe quel abruti qui passe, et ça sera toujours ainsi. Tant que nous laissons le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala plié, en ne le lisant assez rapidement pour le plier ou pour le fermer quelques heures plus tard sans forcément comprendre ses tenants et ses aboutissants. Est-ce que la victoire est possible? Bien sûr. Même dans l'état de faiblesse? Oui, bien sûr. La communauté de l'islam n'était pas toujours forte. C'est d'une faiblesse qui naît une force. Et l'exemple le plus criant, comme Allah il nous le rappelle, revenez-vous vers le Coran. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous donne un exemple dans le Saint-Coran, qui est mémorisé, qui fait partie de notre histoire que malheureusement, aujourd'hui nous ne connaissons pas. Nous connaissons la fête de l'amour, nous connaissons la fête du chien, on connaît la fête des fleurs, on connaît la fête de l'été, on connaît la fête de Sainte Machin, tralala. On connaît tellement de fêtes, on connaît tellement de personnages, mais nos personnages à nous, aujourd'hui musulmans, plus personne ne les connaît. Peu de personnes connaissent les 4 califes. Peu de personnes connaissent les 10 personnes qui sont promis au paradis. Peu de personnes connaissent l'histoire musulmane qui est riche. Cette histoire musulmane qui nous dit que la victoire est possible, même dans l'extrême faiblesse. Et Badr, on fait partie de ces expériences, on fait partie de ces leçons que nous devons méditer, que Allah a cité dans le Coran, un jour mémorable qu'Allah il a appelé Yawm al-Furqan. Ça fait partie de notre patrimoine. Et demain, le 17e Ramadan, sera célébrée cette journée du Badr. C'est-à-dire, en ce jour-là, où nous sommes en train de parler, il y a 1400 et des poussières d'années, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec ses compagnons marchaient dans un désert, pas loin de Médine, pour faire face à un ensemble de soldats, à plus d'1 millier de soldats, qui sont venus de Quraysh. Et on vous fait dire que votre prophète est parti pour envahir les autres, et il était sur la porte de Médine, et les autres, ils sont venus de 400 km plus loin, pour écraser cette communauté qu'ils supposaient faible. Mais ils n'étaient pas faibles, parce qu'ils avaient une arme absolue, et cette arme absolue c'était
la confiance en Allah. Il y avait une foi inébranlable. C'était des vrais croyants avec un cœur raffermi. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit d'ailleurs donc à propos de ces gens de Badr, Inna Allah attala ala ahl Badr, faqal, fa'alu ma shi'tum qad ghafartu lakum. Parce qu'ils avaient tellement une foi forte que Allah subhanahu wa ta'ala, dans un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, j'ai regardé les gens de Badr et je leur ai dit, faites ce que vous voulez, je vous ai pardonné. Pourquoi? Parce que la foi était forte. Peu de temps dans l'islam, ils en donnaient tellement. Et c'est grâce à ces braves, et grâce à cette première bataille qui a eu lieu le 17e jour du Ramadan, qu'aujourd'hui la communauté de l'islam vit dans ce bienfait de dire La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. C'est grâce à ces bienfaits que nous sommes aujourd'hui réunis ensemble, et partout dans le monde nous avons des mosquées, mais nous sommes nombreux et peu efficaces, mes chers frères et sœurs. Donc il faut qu'on revienne vers l'arme absolue qui nous permet d'avoir la grandeur et l'honorabilité et de pouvoir être respecté un jour, revenir vers la foi. Parce que la foi est le secret de toute réussite, qu'il soit financière, qu'il soit dans l'au-delà, qu'il soit ici, partout. Et bataille de Badr, mes chers frères, ça, je vous conseille d'aller éplucher les livres. Elle est tellement riche en enseignements. L'un des enseignements, c'est la foi. Grâce à la foi, tu peux atteindre ce que tu voudras. Grâce à la foi, tu peux avoir toutes les victoires que tu veux. Et ses compagnons, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, leur pose la question parce qu'ils sont sortis récupérer ce que les Qurayshis leur ont pris. Et Allah a voulu que ce jour ait lieu, justement pour faire triompher la justice et l'équité, comme il le rappelle. Vous étiez sur le versant le plus proche, eux ils étaient sur le verset le plus éloigné, donc par rapport à Médine. Et la caravane était plus bas que vous, c'est-à-dire il longeait la route de la mer. Et à travers ce verset coranique, on a la science. Et ce n'était pas au niveau zéro, c'est-à-dire le niveau de la mer. Si vous étiez donné rendez-vous, vous ne l'auriez pas pu, vous l'auriez raté, vous ne l'auriez pas pu respecter. Pourquoi Allah il a voulu ainsi? Il a voulu que cette bataille ait lieu. Mais les compagnons ne le savaient pas. Les compagnons ne savaient pas non plus qu'Allah subhanahu wa ta'ala allait leur octroyer une aide précieuse dont ils n'étaient pas au courant, parce que la révélation à propos de Badr n'est venue qu'après Badr. Il leur dit, Allah subhanahu wa ta'ala dit aux anges, annoncez Allah subhanahu wa ta'ala qui révèle aux anges, raffermissez les croyants, je vais semer la peur dans l'ennemi. Allah subhanahu wa ta'ala voulait mais ils ne savaient pas qu'ils allaient avoir cette aide qui est précieuse de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. 323 personnes au maximum selon les versions, 313 selon d'autres. Ils sont partis pour faire face à plus d'1 millier de soldats qui sont venus de 400 km de la Mecque pour les écraser. Qu'est-ce qu'ils avaient comme arme? Rien du tout. 3 personnes pour une seule monture. Ils n'étaient pas armés. Ils n'avaient pas une grande force. C'était une petite communauté naissante, mais c'est parce qu'ils défendaient une vraie cause, une noble cause. Mais surtout parce qu'ils avaient la foi. Allah subhanahu wa ta'ala leur apportait son assistance. Et cette foi se matérialise dans 6 dires de Sa'd. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam demande aux Ansari qu'est-ce qu'ils en pensaient. Le prophète, il demande aux gens, il demande, aujourd'hui c'est mon avis qui compte, comme vous êtes mes ennemis. Le prophète, il demande, et tellement de leçons qu'il y a dans Badr. Et aujourd'hui, je vous mets juste l'eau à la bouche, j'aimerais bien que vous allez un peu vous renseigner sur Badr. Il faut qu'on se réconcilie avec notre histoire. Il dit à Rasulallah, nous avons cru en toi et nous t'avons suivi, nous vous avons fait la promesse, nous t'avons fait la promesse. Va, et nous allons avec toi pour faire ce qui t'a été demandé d'accomplir. Il termine cette cerise si magnifique de Sa'd. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala te fasse voir de nous des choses qui peuvent te plaire et qui peuvent remplir ton œil. Va, si tu devais prendre la mer, on la prend avec toi. Et va, là où tu voudras, nous sommes toujours ici. Ils n'ont pas trahi, ils n'ont pas reculé. Leur vie était en cause. 1000 personnes en face. Mais c'est parce que justement, ils avaient embrasser cette constitution qui est le Coran pour faire triompher une de ces autres valeurs nobles qui nous manquent aujourd'hui, qui est en train de nous tuer. C'est ce manque de fraternité. La ukhuwata al-yawma baynana wa hadhihi al-ukhuwa allati kana ya'ishuha hadha as-salaf as-salih ja'alathum yadhhuna bi anfusihim hatta yakuna al-akharu fi amn wa aman. aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. النقطة الثانية التي تنقصنا اليوم حتى نصل إلى الانتصار، وهذا كذلك من الأمور المهمة، الأخوة يا عباد الله.
الأخوة في الإسلام 300 ديال الناس ما بغاوش يرجعوا للمدينة، 1000 ديال الناس. إلا شي واحد بغى يتعدى لي على خوتي تيقتلني أنا، نعطي أنا حياتي، وداك الساعات إلا مشيت عاد يدوزوا لخوتي، لكن أنا ما نكونش السبب باش خوتي يتعداو عليهم الناس. أنا ما نكونش السبب باش تحطم هذه الأمة الإسلامية. أنا ما نكونش السبب باش يضروا خوتي. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه. هذه من الدروس كذلك من غزوة بدر، كانت على أرض الواقع. بلال ذهب أبو بكر الصديق ليشتريه من سيده، قال له لو أعطيتني درهما لبعته لك. قال له والله الذي بعث رسول الله بالحق لو طلبت مني 1000 درهم لأعطيتها لك. لأن الأخوة لا ثمن لها. العبد الحبشي الأسود يشتريه سيد القوم ولا يناقش في الثمن. لماذا؟ لأنه أصبح أخا له رغم اللون. وكان هذا مصداقا لقول الله سبحانه وتعالى إن أقربكم عند الله أتقاكم. تعميل تشغيل لآيات القرآن، ما كتبقاش غير كلام خاوي، غير بوسني ونبوسك من بعد جيت طعن فيا ونطعن فيك. لم يكن الامر كذلك. شكون اللي قادر يكون فينا كابو بكر الصديق لو يجد اخ من الاخوان ديالو في حزام السوق اما بكري يديو اي مصيبه؟ هنا رحنا اليوم رحنا عبيد لامور كثيره، ربما لنقصان في المال، ربما لمرض، ربما ولكن ليس هناك احد ربما ياتي للاعانه او للمعونه. لا فرق، لا فضل لعربي على اعجمي ولا احمر على ابيض الا بالتقوى، تفعيل لما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. الاخوه نموتوا حنايا وعاد يدوزوا لخوتنا. هل اليوم نحب انفسنا اكثر من اخواتنا او نحب اخواتنا اكثر من انفسنا؟ الامه لا يمكن لها ان تتقدم الا اذا رجعنا الى هذا الاصل. نحن نعيش في عالم احمق ونحن أحمق منه. يعني لو اجتمعت، أنتم كتؤكدون لأنفسكم قادرين على بناء مساجد بالمئات، ولا يمكن لنا أن نجتمع لبناء تجارة لأولادنا أو مصلحة دنيوية لأولادنا ويكون كذلك فيها الخير في الآخرة. لماذا؟ لأن في قلوبنا حسد وغل وكراهية. ما يربحش هذاك يطيح بابه. يا سبحان الله تعالى كنا نتعامل مع الله. هل هؤلاء الذين خرجوا إلى بدر كانوا يتعاملون مع الناس وكانوا يتعاملون مع الله سبحانه وتعالى؟ هذا سعد بن الربيع الأنصاري يأتي عبد الرحمن بن عوف. ماذا يقول سعد؟ ماذا يقول سعد بن الربيع؟ عندي عندي بستانان، نعطيك واحد، أعطيك شطر مالي، نص الفلوس ديالي نعطيها لك وأنا من أغنى الناس في المدينة. لي داران، في رواية أخرى عندي زوجتان، نعطيك وحدة غير اختار. الأول كريم وجواد يحب الخير لأخيه، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه. والآخر عفيف فيه العفة والنفس ديالو يعني غنية. قال له بارك الله لك في أهلك وبارك الله لك في دلني على السوق. واحد كريم والآخر فيه العفة. حنا ما بقاش لا كرم ولا عفة. كنمشيو لي مارشي وبيس دايرين حالة، نمشيو للسواق دايرين حالة، الماكلة والشراب دايرين حالة، فين ما مشينا رجعنا حالة. أين هي العفة؟ أين هي القناعة؟ ونريد نصرا، نريد معجزة من الله سبحانه وتعالى أن يبعث ملائكة حتى يحرروا لنا كذا وكذا وكذا. لا نقول احنا الأمة، هذه الأمة هذه فاسدة، نتكلم بيننا نقول الأمة فاسدة، وأنت ماذا قدمت للأمة؟ خلي الأمة عليك، خلي المليار ونص، أنت وحدك ماذا قدمت للأمة؟ لابد أن يبدأ العمل بالشخص، لأن الشخص لا بين من مجتمع. كانت لهم هذه الأخوة، هل لنا اليوم هذه الأخوة؟ والله ليست لنا هذه الأخوة إلا من رحم ربي. Le deuxième point sur lequel était très important, c'est que lorsqu'ils ont entendu dans le Saint-Coran, quand ils ont entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui leur dit que nul ne peut prétendre être croyant tant qu'il n'aime pas pour autrui ce qu'il aime pour soi-même, ces 300 personnes ont dit on ne rentre pas à Médine. Si les autres envahisseurs devaient venir pour écraser Médine, qu'ils nous tuent au premier. Mais nous sommes là pour être un rempart, pour empêcher que l'autre vienne me détruire ma communauté. Est-ce qu'aujourd'hui nous sommes capables de faire cela? Est-ce qu'aujourd'hui nous sommes, chacun de nous est prêt à être un rempart? Est-ce que chacun de nous est capable d'aimer l'autre comme ces gens-là
ont aimé ceux qui étaient encore à Médine, et pourtant c'était leur vie qui est en cause. Aujourd'hui, on ne demande même pas la mort, on demande même tout simplement d'être exemplaire dans son comportement. On fait des cours des doros, on fait des khotab dans la mosquée. On dit aux gens ne marchez pas dans l'herbe. Vous sortez dans la mosquée, il y a un jardin devant et vous allez voir les gens qui sont en train, comme des moissonneuses batteuses. Et on dit, on traverse la route n'importe comment, on gueule avec n'importe comment, on fait n'importe quoi. Même pas de valeur. Eux, ils entendaient des choses, ils les mettaient en pratique. La fraternité. Personne ne peut toucher ma communauté et personne ne doit faire du mal à ma communauté tant que je vis. Je la défends au moins avec mes valeurs. C'est ce qu'ils ont fait. Les exemples, ils sont nombreux. Je donnerai deux. Bilal, ce serviteur esclave noir, black, il était démuni, il n'était rien. C'était un esclave et Abu Bakr Siddiq vient l'acheter. Le propriétaire à l'époque lui dit, je te le vends, même si tu m'avais demandé un dirham. Et l'autre lui dit, je te jure par Allah, si tu m'avais demandé 1000 dirhams, je les aurais donnés à l'époque. Le riche, le plus honorable de sa communauté, achète un esclave. Et quand il le libère, il est son frère tout de suite après. La fraternité, il n'y a pas de différence un tel et un tel aujourd'hui. Tellement de barrières, nous les avons créées. Billahi alaykum, le jour où on sera devant Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'on va dire de ces barrières que nous avons créées? Qu'est-ce que nous allons dire? Ya Rabbi, c'était ça plus important que moi que la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. C'était plus important pour moi d'être un supporter de l'équipe Intel que d'être plutôt quelqu'un, un partisan de la ilaha illallah. C'est comme ça qu'on va dire Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ce qui plaira au prophète sallallahu alayhi wa sallam. On va s'asseoir avec lui sur le Hawd al-Kawthar et on va parler. Ah ben heureusement j'étais machin. Ya subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala nous a libérés pour qu'on soit des frères. Nous avons notre exemple Ansari. Ansari, ce sont des choses qui sont mémorisées dans le Coran. Yuhibbuna man hajara ilayhim. Ils aiment ceux qui immigrent vers eux. Et ils n'ont aucune envie pour ce qu'il a été donné à ces gens qui ont immigré, c'est-à-dire la révélation à la Mecque et le prophète qui fait partie d'eux. Et ils donnent, même s'ils sont eux-mêmes en pleine pénurie. Et Saad ibn Rabi' qui est l'un des riches de Médine, il se trouve avec Abdurrahman ibn Auf qui a tout laissé à la Mecque, tout laissé pour cette question de foi, pour cet amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Soit Ibn Rumi, on n'en parle même pas. Il vient chez lui, il lui dit, je suis l'homme le plus riche de Médine. Je partage mon argent en deux, je te donne la moitié. J'ai 2 maisons, c'est-à-dire aussi 2 épouses, je te donne la moitié de ce que j'ai. J'ai 2 jardins, je te donne un jardin. Tu choisis. La grande générosité. Comment aujourd'hui peut-on prétendre que nous sommes, qu'on a cette fraternité que eux ils avaient? Ils ne sont pas capables aujourd'hui de donner même 2 euros, même 100 euros. On a envie d'avoir des garants. Si on prête à son frère 1000 euros, on ne donne pas fils abilillah. On est tout simplement chacun pour soi, parce que nous croyons que individuellement nous allons gagner. Et pourtant, vous avez prouvé par vos générosités que nous sommes capables de créer, de construire 1500, 2500 mosquées, 3000 mosquées. Je parle juste à l'échelle de France. Vous imaginez que si ces gens de cette mosquée demain décidaient de mettre une tirelire juste pour enterrer leurs morts, ils n'auront plus besoin d'assurance et d'intérêt dessus. Si cette communauté aujourd'hui, si je devais créer une entreprise demain, vous imaginez ce que vous pouvez gagner comme argent pour vous, pour vos enfants. Et ce n'est pas une entreprise, ce n'est pas 2 entreprises, c'est parce que nous avons du potentiel. Mais nous manquons de fidélité à nos concepts, à nos principes. Nous avons oublié que Allah subhanahu wa ta'ala nous dit innamal mu'minuna ikhwa. Nous avons oublié la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Nous avons oublié inna akramakum 'inda Allahi atqakum. Nous avons oublié qu'il n'y a pas de différence entre l'un et l'autre. Nous avons une fraternité uniquement de circonstances, mais uniquement de mots. Et Badr est un exemple qui montre que le triomphe est possible à condition d'avoir la foi et avoir cette fraternité. Stop de dire les autres ne veulent du mal. Nous voulons du mal à nous-mêmes parce que nous avons fait en sorte que ce Coran soit en panne, que cette tradition prophétique soit en panne. Et stop de dire les autres. Chacun de nous, il est temps de dire et moi qu'est-ce que je suis en train de faire. Tant que le Ramadan est là, renouvelons l'intention, renouvelons un niyyah et essayons chacun de faire le maximum de ce qu'il peut et de se poser la question le jour où il sera devant Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il sera le plus aimé. Est-ce que ce serait les gens de Badr? Ou lui, quelle place
on pourrait espérer avoir à côté des gens de Badr, Inch'Allah, bihawlillah. اللهم اجعلنا من الذين يقولون فيعملون ويعملون فيحسنون. اللهم اجمع شتاتنا ووحد صفوفنا واخرج الشياطين من بيننا يا ارحم الراحمين. اللهم اكرمنا بايمان صادق وقلب خاشع ولسان ذاكر يا ارحم الراحمين. اللهم حبب لنا الايمان وزينه في قلوبنا وكره لنا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين يا ارحم الراحمين. اللهم اجعل القران ربيع قلوبنا وانسنا في قبورنا وشفيعنا يوم نلقاك يا ارحم الراحمين. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا يا ارحم الراحمين. اللهم اجعلنا من المعتوقين من النار يا ارحم الراحمين. اللهم اجعلنا من الصالحين المخلصين يا ارحم الراحمين. اللهم يا ذا الجلال والاكرام اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده من الذنب معصوما ولا تجعل معنا ولا منا شقيا ولا محروما.